Pozdrav svima! U ovom videu ću predstaviti sve bitne stavke za sadnju arpadžika radi proizvodnje luka. Opis videa bi mogao biti kako izabrati i pripremiti setveni materijal za sadnju luka. Reći ću šta treba znati o veličini, uniformnosti, zdravstvenom stanju, vlažnosti i poreklu arpadžika, kao i o ceni, čuvanju i tretiranju pre sadnje. Na kraju ću spomenuti kako se arpadžik može koristiti za sadnju ukrasnih vrsta lukova koji su sve popularniji u hortikulturi. Tema je interesantna za velike povrtare, ali i za hobiste. Veličina, kalibar arpadžika. Prva i najvažnija odluka prilikom kupovine arpadžika jeste izbor odgovarajuće veličine. U praksi postoje tri osnovne kategorije. Sitni arpadžik do 1,5 cm u prečniku, sporije klija, daje sitnije glavice i često kasni u rastu. Može biti dobar za skladištenje, ali je manje pogodan za veliku proizvodnju. Srednji i krupni arpadžik od 1,5 do 2 cm daje najravnomerniji porast i stabilan prinos, pa je preporuka za većinu proizvođača. Krupni arpadžik od 2 do 3 cm i više brzo niče i formira krupnije glavice, ali češće izbija u penušanje, to jest razvija cvetnu stabljiku, što smanjuje kvalitet glavica. Za jesenju sadnju najčešće se bira srednje krupan arpadžik, jer najbolje balansira između prinosa, kvaliteta i otpornosti. Ukoliko kupujete na pijaci, tu se uglavnom može dobiti arpadžik koji nije selektovan, pa to morate da odradite sami kod kuće. Uniformnost, ujednačenost setvenog materijala. Jedna od češćih grešaka je sadnja arpadžika različite veličine na istoj parceli. Sitni arpadžik niče kasnije, a krupniji odmah kreće i razvija se brže. Rezultat je neujednačen usev u kojem je teško obaviti njegu i kasnije berbu. Ujednačenost materijala znači da su svi arpadžici prilično iste veličine, što obezbeđuje ravnomerno nicanje i rast. Kalibracija je proces kojom certifikovani proizvođači obavezno rade, pa je uvijek preporuka birati arpadžik iz takvih izvora. Međutim, ako sadite kod kuće na hobi nivou, možete slobodno da posadite različite veličine, ali tako da one budu grupisane u gredice radi kasnijeg lakšeg održavanja i obrade. Zdravstveno stanje i odsustvo bolesti i štetočina. Zdrav sadni materijal je pola uspjeha. Arpadžik koji pokazuje znakove plesni, truleži, omekšavanja ili prisustvo crvića nikako ne treba saditi. Takav materijal neće da nikne, već može samo preneti bolest na zdrav deo useva. Najopasniji su problemi poput plamenjače i truleži, koji se brzo šire i uništavaju usev. Zato je obavezno da poljoprivrednici pri kupovini pregledaju svaki džak ili gajbicu i odbace sve sumnjive lukovice. Ovo je malo veći problem kad se radi na većim površinama, dok povrtari koji to sade na manjim površinama mogu da pregledaju sve, bez većih problema. Naravno i tokom samog procesa sadnje luka, ukoliko to radite ručno, treba odbaciti sve problematične i male lukovice arpadžika. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je Poljoinfo YouTube kanal. Ukoliko vam je ova priča o arpadžiku interesantna, pozivam vas da ostavite like ili komentar. Ukoliko su vam priče o poljoprivredi interesantne, pozivam vas i da se pretplatite na ovaj naš Poljoinfo YouTube kanal. Pa da nastavimo dalje. Suvoća, vlažnost, sadržaj vlage. Optimalna vlažnost arpadžika garantuje dobro nicanje i zdrav razvoj. Ako je arpadžik previše vlažan, lako truli u zemlji. Ako je presušan, teško će da krene u rast i može dati sitnije glavice. To je nešto o čemu povrtari trebaju povesti računa. Prilikom kupovine birajte lukovice koje su čvrste, elastične i bez mrelja i sa prirodnim sjajem. To je znak da je sadržaj vode u granicama normale. Poreklo i kvalitet semenskog materijala. Kupovina od certifikovanih sjemenskih kuća ili pouzdanih proizvođača najbolja je garancija za prinos.
Sertifikovani arpadžik ima potvrdu o sortnoj čistoći, zdravlju i kalibraciji. Na pijacama se često nudi jeftiniji, ali ne selektovan materijal. Iako može izgledati primamljivo, tu postoji rizik od bolesti i taj arpadžik je neujednačene veličine. Na duže staze sigurnije je kupovati sertifikovani arpadžik, posebno ako planirate sadnju luka na nekim većim površinama. Ovo je posebno važan deo, da ukoliko želite tačno jednu sortu luka, najsigurnije je kupiti sertifikovani materijal. Cenovni odnos i trošak prema kvalitetu. Cena arpadžika varira u zavisnosti od sorte, veličine i porekla. Na prvi pogled jeftiniji materijal može delovati kao dobra ušteda, međutim, kada se uračuna mogući gubitak prinosa zbog neujednačenosti, bolesti ili slabijeg nicanja, ispostavlja se da je skuplja opcija često isplativija. Kvalitetan arpadžik se više isplati jer daje stabilniji prinos, bolje glavice i manji rizik od propadanja. Investicija u bolji materijal je ulaganje u sigurnost proizvodnje. Važi i ako kupujete na pijaci. Uvijek se arpadžik nudi na nekoliko različitih tezgi, tako da se može odabrati onaj koji izgleda najbolje. Čuvanje i skladištenje pre sadnje. Do trenutka sadnje arpadžik mora biti pravilno uskladišten. Idealna temperatura za čuvanje je između 0 i 5 stepeni Celzijusa uz dobru ventilaciju i nisku vlažnost vazduha. Ako se čuva u toplijem prostoru, arpadžik može početi da klija, što smanjuje njegovu vrednost. Ako je prostorija previše vlažna, može da se javi plesnavost i trulež. Najbolje ga je čuvati u mrežastim vrećicama ili gajbicama, kako bi imao dobar protok vazduha. Predtretmani i dezinfekcija, selekcija pre sadnje. Sada da kažemo o onome što je neposredno pre sadnje luka. Arpadžik treba pregledati i selektovati. Oštećene i bolesne glavice obavezno treba izdvojiti. Neki proizvođači koriste i prirodne tretmane poput potapanja u rastvor sode bikarbone, što može dodatno pomoći u dezinfekciji, ali ja zaista nisam ubeđen koliko to može da pomogne. Sada nekoliko savjeta za odluku pri kupovini arpadžika za sadnju luka. Uvijek pregledajte više izvora pre nego što donesete odluku o kupovini. Znači, obiđite više tezgi na pijaci ako kupujete ili više poljoprivrednih apoteka ako kupujete sertifikovano seme. Ne treba kupovati sadni materijal koji je zatvoren u vrećama i koji ne može da se pregleda. Ako kupujete veću količinu, tražite sertifikat ili potvrdu o kvalitetu. Ovo je posebno bitno ukoliko planirate da gajite jednu vrstu luka, jednu sortu luka, da imate potvrdu da je to baš ta sort, jer svašta se prodaje pod različitim imenima. Vodite računa o sezoni. Najbolji arpadžik za jesenju sadnju je onaj iz najnovije proizvodnje, dobro osušen i koji je bio kvalitetno uskladišten. Koje vrste luka se mogu nabaviti kao arpadžik? Na tržištu je najzastupljeniji crni luk u sortama kao što su junski žuti, to je stabilna i rodna sorta sa žutim suvim ljuspicama. Stuttgart Raisin, nemačka sorta, poznata po krupnim glavicama i dobro se čuva u skladištima. Tu su također i holandski hibridi, često daju visoke prinose i ujednačen kvalitet. Pored crnog luka, sve je popularniji crveni luk. Dostupan je već i u sortama poput sorte Red Baron. Crveni arpadžik je dostupan na tržištu i daje krupne crvene glavice luka, koje su dosta popularne među kupcima. Ovo sve naravno važi i kada je u pitanju arpadžik za sadnju luka srebrnjaka i belog luka. Od luka srebrnjaka je najpopularnija sorta pod nazivom majski srebrnjak.
Sada dodatak, bonus o sadnji arpadžika za gajenje ukrasnih lukova. Jer osim povrtarskog, arpadžik ima i svoju dekorativnu primjenu. Ukrasni lukovi se također razmnožavaju preko lukovica. U jesen se sade slično kao i jestive vrste luka, ali se pažnja poklanja pre svega estetskom efektu, velikim cvetnim kuglama koje krase baštu i tokom maja i juna. Za razliku od crvenog luka, ukrasni lukovi se ne vade svake godine, već se ostavljaju da rastu više sezona. Njihov arpadžik se vremenom umnožava i formira cvetne busenove. Dobra stvar oko arpadžika ukrasnih lukova jeste da se oni sertifikovano prodaju u značajno manjim pakovanjima, što garantuje sigurnost da je to baš sorta koju kupujete i da su lukovice kalibrisane na istu veličinu, a manje pakovanje obezbeđuje prihvatljivu cijenu za kupovinu. Gajenje ukrasnih lukova je posebno interesantno za one koji zanima uređenje vrtova, pošto su ukrasni lukovi odlične dekorativne biljke, ali pri sadnji povedite računa jer se u njihovoj blizini tokom cvetanja može osjetiti miris luka, a to nije zgodno ukoliko ih posadite negdje u blizini mjesta gdje se sjedi na terasi, na primjer. Izbor i priprema arpadžika za jesenu sadnju bitni su za uspješno gajenje luka. Obratite pažnju na veličinu, uniformnost, zdravstveno stanje i poreklo sadnog materijala. Sada ću vam preporučiti da pogledate video o zaštiti povrća od štete koju prave puževi na našem kanalu. Ovim završavam epizodu i pozdravljam vas do sljedećeg videa.